السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحاولوا نخدموا على الدرس ديال لو كونت et le principe ديال la partie double. Donc le compte qui sert à l'enregistrement ديال les opérations courantes dans la comptabilité générale. Donc اليوم غنهضروا على le premier point, c'est le compte, la définition de compte, ثم la présentation de compte كيفاش كتكون, ثم le deuxième point غنحاولوا نشرحوا ما امكن le principe ديال la partie double. دونك بالنسبه للبرانسيب ديال لا بارتي دوبل هو انا غنعتبره هو الحاجه اللي هي اساسيه باش اننا نقدروا نديروا لي زونجسترومون تو لي زونجسترومون كونطابل. دونك ملي كنفهم لو برانسيب ديال لا بارتي دوبل كنتمكن انني انغوجستري جميع لي زوبيراسيون كورون او لي زوبيراسيون ديال او كور دو ليكزارسيس او لا ديال ليكسبلوطاسيون. دونك لا بروميير شوز لو كونت كتعريف هو دونك le compte est un document comptable qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Voilà, donc on a dit la définition de le compte. Donc le compte, c'est un document comptable qui sert à l'enregistrement des opérations réalisées par l'entreprise. Donc là, le compte, même on a un enregistrement comptable. C'est pour cette raison que le vidéo اللي كان قبل من هذا الفيديو هذا كان كيهضر على le plan comptable ثم les comptes ديال le plan comptable ou les classes. في كل classe شنو هما les comptes qui concernent bien sûr chaque classe. Donc بالنسبه لو كونت كتعريف هو هذا. ثم بالنسبه لو كونت كيحتوي على دو بارتي. لا بارتي gauche qui s'appelle donc la partie gauche qui s'appelle le débit et la partie droite اللي هي le crédit. Donc tout simplement بالنسبه les présentations ديال لو كونت هنا خصكم تعرفوا بلي كاينين 3 بريزونطاسيون ديال كونت. دونك بالنسبه لا بريزونطاسيون الاولى اللي هي كتشوفوها بالنسبه لي زيتيديون فغيكونوا كيخدموا بلا بريزونطاسيون ديال لو كونت ا كولون ou bien le compte T. Donc le compte T وباش كنخدموا ولكن réellement وفي اللوجيسيال ديال لا كونتابيليتي فكنلقاو لو كونت يا اما بلا بريزونطاسيون ا كولون ماريي ou la présentation à colonne séparée. Donc هادو هما les trois présentations اللي ممكن اننا نخدموا بهم لو كونت. دونك كما قلت لكم بيان سور هذه هي لا بريزونطاسيون باش كتخدموا مانيولمون او ولا بالنسبه لي كور ديالكم ديال لا كونتابيليتي. Mais réellement, la présentation, c'est la présentation à colonne mariée et la présentation à colonne séparée. Donc, à dire qu'est-ce qu'on va simplifier. Donc, on passe maintenant à la présentation qui fait sous forme de tableau. Donc, bien sûr, le compte T qui est et bien sûr, le débit, tout le crédit. On a numéro de compte. Et bien sûr le nom de compte. ثم هنا كندوزو les opérations qui concernent ce compte. اما بالنسبه هذه donc la présentation à compte T. Donc اما بالنسبه la présentation à colonne mariée donc بالنسبه la colonne mariée هنا كنرسمو le compte bien sûr بهاد la présentation. Donc هنا كيكونوا les dates. هنا كيتواجد
libellé ou là le nom de fournisseur ثم le nom de client يعني l'opération اش من opération اللي حنا خدامين عليها بالنسبه لهذا لو كونت هنا كيكون numéro et le nom de compte هنا on va le diviser par 2 parce que هنا كنلقاو les mouvements وهنا كنلقاو le solde. Voilà. Donc هنا كنلقاو les mouvements هنا كنلقاو bien sûr le solde, mouvement débit et mouvement crédit. ثم solde débiteur ou là واش solde il est créditeur. Voilà. ثم بالنسبة le compte à colonne séparé voilà. Donc la présentation ديالو دونك كتكون بهذا الشكل. دونك هنا كيكونوا لي دات ثم فوالا. دونك هنا كيكونوا لي دات partie débit partie crédit et bien sûr واحد لا كولون كنديروا فيها لو ليبيلي وهنا كنديروا numéro et nom de compte. Voilà, donc هادو هما les 3 présentations اللي ممكن انكم تخدموا بهم le compte. Donc on passe maintenant le principe ديال la partie double باش اننا نديروا واحد التطبيق بالنسبه لهذا لو برينسيپ على واحد 3 اوبيراسيون كون فا انغوجيستري دون واحد من هاد لي شيما اللي كتبنا اولا اللي رسمنا قبيله. دونك هنايا اول حاجه بالنسبه لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. Donc voilà, le principe de la partie double, le principe كيقول بلي toute opération ou bien toute écriture comptable doit effectuer toute écriture comptable doit effectuer au moins deux comptes. Voilà. Donc, toute écriture comptable doit effectuer au moins deux comptes. Donc, même quand je l'écriture comptable, nous avons un seul compte. Donc, la partie double, بالنسبة ديالها خص يكون au moins جوج ديال لي كونط باش اننا نتمكنوا نطبقوا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. دونك واحد لو برينسيپ عفاكم اللي دائما ركزوا عليه باش تخدموا لي زوبيراسيون ديالكم. نطلقوا مثلا من بيان سور لو بيلون اللي شفنا. دونك لو بيلون يحتوي على لا بارتي اكتيف. دونك هذه طريقه فقط باش تعقلوا على لو برينسيپ. دونك يحتوي على لا بارتي اكتيف ثم لا بارتي باسيف. بالنسبه لا بارتي اكتيف كتعرفوا باللي كاين لا كلاس 2 et la classe 3 et la rubrique 51 la classe 5. وهنايا بالنسبه لو باسيف كاينه لا كلاس 1 la classe 4 et la classe ou bien la rubrique 55 la classe 5. Donc هاد لي كلاس هذا هو لو برينسيپ اللي غتطبقوا عليهم. دونك اي كونط حليتوه من هاد لي كلاس هادو بيان سور كتكون عنده اون بارتي ديبي و اون بارتي كريدي. فاي كونط حليتوه هنايا بالضروره انكم تعرفوا باللي كاينه عنده واحد لوغمونطاسيون في الديبي ولا ديمونيسيون ديالو enregistré au crédit.
ثم بالنسبة لهاد 3 classes اخرين donc la partie débit bien sûr et la partie crédit. بالنسبة la partie débit la diminution كتكون في la partie débit et l'augmentation كتكون في la partie crédit. donc نعقلوا على هذا البرانسيب غنتمكنوا اننا نونغوجيستريو لي زوبيراسيون. نبداو مثلا باول اوبيراسيون نطبقوا عليها هذا البرانسيب اللي قلنا بالنسبه لهاد لي كلاس لوغمونطاسيون لا ديمينيسيون، ثم بالنسبه لهاد لي كلاس اخرين لا ديمينيسيون كتكون هنايا او لوغمونطاسيون كتكون في لوطر بارتي. ندير واحد التطبيق ديال واحد لوبيراسيون مثلا باغ اكزومبل لو 5 1 مثلا acquisition d'un matériel de transport par chèque. La somme, c'est par exemple 400 000 dirhams. En supposant que la somme c'est 400 000 dirhams, donc on a acquis un matériel de transport avec une somme de 400 000 dirhams qui a été réglée par chèque. Donc cette opération هذه غتفهموا بلي كاينين جوج ديال لي كونت. Le compte الاول c'est le compte banque parce que bien sûr une fois كنسمع le chèque غنعرف بلي le mouvement غيكون في le compte banque. ثم le compte الثاني هو le matériel de transport. Donc d'abord غنحلوا هاد جوج لي كونت. Donc le compte الاول غنحلوهم على شكل T, la présentation T اللي هي une présentation simple. Donc كاين هنا la partie débit, partie crédit, وهنا كنديرو مثلا la numérotation ou bien le numéro de compte de matériel de transport. وإلا حليتو le plan comptable ديالكم غتلقاو بلي le matériel de transport c'est un élément corporel اللي كيكون في la société pour une longue durée ou bien في le long terme. هنايا غنلقاو بلي le matériel de transport غيكون في la classe 2 et bien sûr c'est le corporel غيكون في la rubrique 23 et le classement ديالو c'est le 2341. Donc هذا هو le numéro de compte ديال matériel de transport. Voilà, donc matériel de transport. ثم غنحلو le compte, bien sûr le compte banque. Donc le compte banque كاين في la classe 5 puisque فيه 400 000 dirhams. Donc هنايا c'est le 51, la liquidité se trouve dans le compte, ou bien sûr كاين في le 51 41. Donc compte banque. Voilà, هكا باش كنبداو لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك كنحلوا لي كونط بجوج. بيان سور في هاد التمرين حنا بيان سور ما عندناش لو سولد انيسيال، ولكن دائما ملي كنحلوا شي كونط ونبدا نحطوا ليه لو سولد انيسيال ديالو. دونك هنا كاين واحد لو سولد انيسيال باغ اكزومبل. دونك انا غنجي ندوز دابا اول اوبيراسيون غندوزها سي لو 5 1. دونك شنو غندير؟ غنشوف بلي لو ماتيريال دو ترونسبور شريتو. دونك لاكيزيسيون هو لاشا. Donc, chérit le matériel de transport, ça veut dire que le matériel de transport qui est la classe 2, هي la classe 2, le principe اللي مطبق عليه هو هذا. Donc, l'augmentation كتكون في الديبي ولا diminution كتكون في الكريدي. Bien sûr que le matériel de transport تزاد للشركة. هنايا غنشوفوا بلي لا l'augmentation هنا غتكون في الديبي وغنسجلوا 400 000 dirhams في la partie débit. Par contre, la banque ملي خلصنا هاد لو ماتيريال دو ترونسبور كنلاحظوا بلي لا بنك ديالنا نزلات بواحد لو مونطون ديال 400 000 درهم باسكو انا اكي لو ماتيريال ترونسبور. وكتشوفوا بلي لا بنك اللي كاينه في لو 51 يعني لو 51 غنطبقوا عليه هاد لو برينسيپ. لا بنك الفلوس غينقصوا منها دونك لا ديمينيسيون غتكون في لا بارتي كريدي وغنسجل في لا بارتي كريدي 400 000 درهم. وبهذا كنكون طبقت البرانسيب ديال لا بارتي دوبل اللي كيقول خاصنا لي توتال ديال لي كريدي ديالنا او لا توتال دو ديبي في اي اوبيراسيون خصو يساوي لو توتال دو كريدي دو لا ميم اوبيراسيون. Voilà, donc هذا هو le principe ديال la partie double. Donc puisque
واحد لوبيراسيون خرجنا منها دو بارتي. هاد لي دو بارتي كيعطيوني ليغاليتي انتر توتال دي بي اي توتال كريدي. دونك هنا كنكون حققت لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. نخدمو ان اوتر اكزامبل. Donc en supposant que le solde initial de la caisse c'est 20 000 dirhams, le solde initial de la banque c'est 100 000 dirhams, exemple. ونقولوا مثلا باللي لو كونت فورنيسور حنا لقينا فيه 40 000 dirhams par exemple. l'opération اللي غندير لكم هنا en supposant باللي par exemple le 6.1 régler la dette envers le fournisseur par chèque. Voilà, donc j'ai réglé la dette envers le fournisseur par chèque avec une somme de 50 000 dirhams. 50,000 درهم. Donc هنا كتلاحظوا باللي عندي le compte fournisseur il est mouvementé وعندي le compte banque mouvementé parce que on a réglé la dette par chèque. Donc le chèque il va bien sûr il va augmenter le compte banque. Donc اول حاجه غنحل le compte fournisseur و le compte fournisseur le numéro de compte ديالو هو le 4411 le plan comptable. ثم كنحل le compte banque اللي هو le 5141 crédit. واول حاجه قلت لكم كنديروا لو سولد انيسيال. دونك اول حاجه كنديروها في لو كونت هو لو سولد انيسيال. دونك لو سولد انيسيال فورنيسور سي 40,000 درهم. اي لو 40,000 درهم غتلاحظوا باللي كنا كنسجلوها في لا بارتي باسيف و لا بارتي باسيف augmente في لو كريدي. ça veut dire que هاد لي كونت هادو غالبا كيكون عندهم ان سولد اللي هو كريديتور. دونك انا غنحط لو كونت فورنيسور اولا لو مونطون ديال انيسيال ديال لو كونت فورنيسور في لو كريدي ديالو. دونك هذا لو سولد انيسيال. اي بيان سور لا بانك دونك اون ا اون ليكيديتي ا لا بانك غتكتب لو سولد انيسيال هنا افيك لو مونطون 100,000 درهم. Voilà. Donc, نشوفوا دابا l'opération. L'opération كتقول لنا باللي la dette envers le fournisseur تخلصات بواحد الشيك بانكير ديال avec un montant de 50,000 dirhams. Donc, la dette مع الفورنيسور اش غيوقع لهاد لا ديت هادي؟ بيان سور لا ديت غتنقص. يعني هاد الفورنيسور الا كان كيتسالنا 400,000 درهم او 400,000 درهم او فوالا دونك 40,000 درهم عفوا 40,000 درهم لا ديت ديالو غتنقص حيتاش خلصنا ليه واحد لو مونطون ديال بيان سور غنديرو هنايا غير 20,000 درهم 20,000 درهم فوالا. دونك غنخلصوا ليه واحد لو مونطون ديال 20,000 درهم. دونك هاد لو مونطون هذا السؤال مطروح فين غيتحط في لو كونت فورنيسور. نرجعوا لو برينسيپ. لو برينسيپ كيقول لنا اي كونت كاين في هاد لي كلاس هادو لا ديمينيسيون ديالو كتكون في الدي بي و لوغمونطاسيون في لو كريدي. دونك هنايا كنلاحظوا باللي هنا لو كونت فورنيسور كاين في لا كلاس 4 و لا ديمينيسيون ديال هاد لا ديت خصها تسجل في لا بارتي دي بي. دونك اون فا enregistrer les 20,000 dirhams في la partie DB et la date c'est le 6-1. ثم غنجيو لا بنك بيسكو حنايا خلصنا لو فورنيسور لا ديت ديالو فلا بنك اش غيوقع عليها غتكون واحد لا ديمينيسيون ديال لا ليكيديتي. وهنا لا بنك كاينه في لو 51 و لو 51 لا ديمينيسيون ديالو كتكون في لا بارتي كريدي. وبهذا غنكونوا مسجلين في لا بارتي كريدي بيان سور لو 20,000 dirhams ديال لا بنك. فوالا نزيدو اوبيراسيون اخرى نقولوا مثلا لو ديس 1 retrait
de la caisse $10 000 pour alimenter la banque. En supposant que واحد 10 000 dirhams تبرزات la banque, bien sûr هزيناها من la caisse ديال l'entreprise ديالنا. هنايا tout simplement جوج ديال لي كونط اللي غيتحلوا, c'est le compte caisse et le compte banque. Donc on a déjà le compte banque. حنا في l'entreprise راه ما كيتحلش لو كونط بزاف ديال المرات, كيتحل في لو ديبي داني وكنبداو نخدموا عليه حتى لا فان ديال لاني, عاد كنقفلوا لو كونط باش نديروا لا كلوتور دي كونط باش نحسبوا لو سولد. دونك جامي à chaque fois غندوز اوبيراسيون غندوزها في كونط جديد. نو بيان سور منطقيا فما يمكنش اننا كل خطره نبداو نحلو دي كونط. دونك لو ميم كونط غنخدموا عليه. دونك لا بنك ديجا عندي وغنحل هنايا لو كونط كيس لي نيميرو دو كونط ديالو سي لو 51 61 بارتي ديبي بارتي كريدي. دابور غنسجلو لو سولد انيسيال ديال لا كيس اللي هو 20000 درهم. بيان سور لا كيس كاينه في لو 51. دونك وبالنسبه لي كونط ديال لاكتيف كيكون عندهم ان سولد اللي هو ديبيتور باسكو عندنا واحد لو بلوس في لا كيس. دونك غنسجلو هنايا 20000 درهم كوم ان سولد انيسيال. عاد نجيو نطبقو لوبيراسيون ديالنا. دونك عندنا ان روتري دو لا كيس 10000 درهم, هزينا من لا كيس 10000 درهم. اش غيوقع لا كيس؟ غتكون واحد لا ديمينيسيون ديال لو مونطون. دونك لا ديمينيسيون ديال لي كونط اللي كاينين في لو 51 كتكون في لا بارتي كريدي. دونك غنسجلو هنايا 10000 درهم في لا بارتي كريدي وكنديرو لا دات في هاد البلاصه هادي باسكو هنايا كنخدموا لا كونطابيليتي مانيويل. ثم بالنسبه لا بنك اللي ديجا عندي هنا محلول, فاول حاجه كندير هي انني كنشوف في لا بنك في اش من لا ريبريك كاينه. دونك كاينه في لا 51, دونك غنطبق عليها لو ميم برينسيپ. لا 51 لا ديمينيسيون ديالها في لو كريدي اي لوغمونطاسيون ديالها في الديبي. وهنايا كنشوف باللي لا بنك جي اليمونتي لا بنك, يعني لا بنك غيتزاد ليها واحد لو مونطون. ça veut dire que la banque va augmenter à la partie débit. وغنسجل هنايا 10000 درهم في لا بنك. فوالا لو 10 وكما كتشوفوا عاوتاني كنلاحظوا بلي طبقنا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل في هاد لوبيراسيون هادي. جي كريديتي لا كيس ب 10000 درهم اي جي ديبيتي لا بنك ب 10000 درهم. بالنسبه لوبيراسيون فورنيسور جي كريديتي ولا j'ai débité le fournisseur avec 20 000 dirhams et j'ai crédité la banque 20 000 dirhams. وهذا هو le principe ديال la partie double. ان شاء الله غنديروا des exemples ou des exercices باش نفهموا اكثر لو كونت ثم نطبقوا هذا لو برينسيپ اكثر من هكا باش نتمكنوا من اننا نشدوا لو برينسيپ ديال la partie double. comme ça نديروا des opérations اللي هما صحاح في les enregistrements comptables. Merci de votre attention.